पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा, अगर अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक राष्ट्र है। नाजरीन, भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। अभी तक इससे मुतालिक सिर्फ क़यास आराइयाँ, अफवाहें और मफरूज़े थे, लेकिन अब एक तरफ तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी है कि इंडिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस या मुस्तनद मालूमात हैं कि इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मंसूबा बना रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की तीनों अफवाज यानी बहरिया, फ़िज़ाइया और आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ़ौज पाकिस्तान को जंग की तैयारियों का हुक्म दे दिया है। अगले 24 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अब की बार पाकिस्तान की जानिब से ख़तरनाक कदम उठाने का फ़ैसला किया गया है, जिसके बाद सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान ने कुछ अहम तरीन और स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर गेम चेंजर मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। अब की बार इंडिया को ऐसा करारा और मुंह तोड़ जवाब देने का मंसूबा बनाया गया है कि पूरा भारत हिल जाएगा। पाकिस्तान इस बार एक नया हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर रॉकेट फोर्स का क़याम किया था। इस डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स बनाने का मकसद ही ये था कि भारत की जानिब से की गई इश्तियाल अंगेज़ी का बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये रॉकेट फोर्स क्या करिश्मा दिखाने वाली है? पाकिस्तान ने इंडिया के लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया है? भारत को अब की बार इसकी मुहिम जोई कितनी भारी पड़ने वाली है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि भारत की मुमकिन जारहियत और हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को एक्सटेंशन दिए जाने का इम्कान है। जनरल आसिम मलिक को 4 साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और अब उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन आन पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी दूसरे ISI चीफ के नाम का ऐलान नहीं किया गया। इसका मतलब है कि मुल्की हालात को देखते हुए DG ISI को एक्सटेंशन मिल गई हो। अभी तक इससे मुतालिक ISPR की जानिब से कोई बयान तो जारी नहीं किया गया। DG ISI को मार्का हक के दौरान मशीर बराए कौमी सलामती का ओहदा भी दिया गया था। उनकी मुद्दत मुलाजमत और एक्सटेंशन से मुतल्लिक खबर सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर मुअज़्ज़म फ़खर ने दी है। अब देखना यह है कि उन्हें बरकरार रखा जाता है या फिर उनकी जगह कोई दूसरा जनरल ISI की कमान संभालता है। वैसे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि फ़िलहाल जनरल आसिम मलिक ही जिम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, दुश्मन पाकिस्तान पर जारियत करने के लिए तैयार बैठा है। एक तरह से पाकिस्तान हालत जंग में है और अब कहावत है कि जंग के दौरान घोड़ा नहीं बदलते, तो उस मौके पर हालात और वक्त का तकाजा यही है कि उन्हें बरकरार रखा जाए। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद से भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा दबाव में है। हर गुजरते दिन नरेंद्र मोदी अलमारूफ सरेंडर मोदी पर कुछ करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो बेचैन है, परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि हिंदू इंतहा पसंदों को कैसे राम करे। RSS ने नरेंद्र मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया कि जनाब अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करें, वरना हम आपको रिप्लेस कर देंगे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मोदी की जगह लेने के लिए बेताब हैं। RSS और BJP भारत पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते और आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोझ समझकर डूबती कश्ती से बाहर फेंक दिया जाए। BJP हर सूरत अपनी खिफ़त, नाकामी, हजीमत, ज़िल्लत और रुसवाई का दाग धोने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगी। इस वक्त नई दिल्ली को कुछ बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स की तरफ से आशीर्वाद मिली है कि हम इस जंग में आपके साथ होंगे। अब की बार इसराइल खुलकर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह यह है कि मार्का हक के दौरान इसराइल ने सिर्फ अपने माहिरीन और हारोब ड्रोन्स इंडिया भेजे थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा करके सियोनी रियासत को पैगाम दिया कि आपने इनडायरेक्ट हम पर होने वाले हमले में मुआवनत की थी, लेकिन हम आपके करीब आकर बैठ गए हैं, लिहाजा खुलकर दो हाथ कर लेते हैं। खैर, पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से भारत पर वाज़े कर दिया गया है कि अब कोई लिहाज और मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। अगर अब कुछ नौटंकी की तो फिर घुस कर मारेंगे। ये मजाक अब बंद होना चाहिए। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं। भारत को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स शब बरात पर पटाखे छोड़ने के लिए नहीं बनाए। इंडिया के लिए पाकिस्तान की जानिब सरप्राइज़ तैयार है।
حال ہی میں پاکستان کی جانب سے فتح 4 میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ اس سے پہلے مارکہ حق کے دوران پاکستان نے بھارت کے خلاف فتح 1 اور فتح 2 استعمال کیے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ میزائل گیم چینجر ثابت ہوگا، جو انڈیا کے لیے بہت ہی زیادہ چیلنج پیدا کرے گا۔ پاکستان نے اس میزائل کی ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے۔ یہ دراصل دشمن کے لیے پیغام ہے کہ ہم تیار ہیں، جنگ نہیں چاہتے، ہم ہر صورت امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مارکہ حق کے دوران بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستان نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور بھارتی اشتعال انگیزی پر خاموش رہا، لیکن جب انڈیا نے ریڈ لائن کراس کی تو پاکستان نے نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ ایسا زخم لگایا جو آج تک رس رہا ہے۔ خیر جناب، پاکستان نے بھارت میں اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں، اہداف کا تعین کر لیا گیا ہے، میزائل نصب کر دیے گئے ہیں، بس بٹن دبانے کی دیر ہے اور پھر بھارت پر میزائلوں کی ایسی بارش ہوگی کہ نہ صرف مودی اینڈ کمپنی بلکہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے گڑبڑ کی صورت میں ایک پرائمری رسپانس ہوگا اور دوسرا سیکنڈری رسپانس ہوگا۔ اب یہ کیا رسپانس ہوگا، اس سے متعلق فی الحال معلومات فراہم نہیں کی گئیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جنگوں میں رازداری حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کے جواب کی صورت میں جو بھی تباہی مچے گی یا خطے کا نقشہ تبدیل ہوگا، اس کی تمام تر ذمہ داری مودی اینڈ کمپنی کے سر ہوگی۔ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ ہے کہ اب کی بار انڈیا کو گھٹنوں پر آنے میں گھنٹے نہیں بلکہ منٹ لگیں گے۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، مگر حالیہ دنوں میں جو ماحول بنا ہے وہ محض الفاظ کی جنگ سے آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان، فوج کا ہائی الرٹ ہونا، ٹارگٹ سیٹ کرنا اور راکٹ فورس کی تعیناتی جیسے اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام آباد اب کسی بھی قسم کی مہم جوئی کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان نے اب کی بار رد عمل کی تیاری خاموشی سے نہیں بلکہ واضح پیغام کے ساتھ کی ہے۔ دشمن کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن امن کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اگر کسی نے ہماری سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ایسا ہوگا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہیں۔ ایک طرف مکمل تیاری اور دوسری طرف امن کی خواہش، یہی وہ نقطہ ہے جو کسی بھی مہذب ریاست کی علامت ہوتا ہے۔ پاکستان کی راکٹ فورس ہو یا فتح 4 جیسے جدید میزائل سسٹمز، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو صرف دفاع نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مگر اصل جیت اس میں ہے کہ یہ صورتحال جنگ تک نہ جائے، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں اگر آمنے سامنے آ گئیں تو نقصان صرف سرحد کے دونوں طرف نہیں بلکہ پورے خطے کا ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کو جوش پر غالب رکھا جائے۔ پاکستان نے جس سنجیدگی سے تیاری کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اب گیند بھارت کے کورٹ میں ہے۔ اگر دلی نے عقل کا دامن تھاما تو شاید امن کی گنجائش باقی رہے گی، ورنہ پھر تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ کس نے آگ لگائی اور کس نے بجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔